So I would like you to take your Bible and open it to the book of Genesis chapter 3 verse 24. Así que me gustaría que abriera su Biblia en el libro de Génesis capítulo 3. Verse 23 and 24. Versículos 23 y 24. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. If you have it, you may say amen. Si lo tiene, puede decir amén. Praise the Lord. We read the word of God in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground for whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amen. We would like to speak under the theme, Nos gustaría hablar bajo el tema a fire that preserves the purpose. un fuego para preservar el propósito. A fire that preserves the purpose. Un fuego que preserva el propósito. Let's pray. Oremos. Thank you, Heavenly Father. We come before your presence with thanksgiving. We give you glory and honor. Thank you for the opportunity that you give us to be right here before you once again. Oh, we have come, we have offered you our sacrifice, which is our, hallelujah, praise and worship. Lord, right now we would like you to please speak to us. Right now it is the time for your word, and we long for your word. We desire, oh Lord, to be edifier. Oh, we desire that you may speak straight to our hearts. We long, oh God, that you may lay the foundation, hallelujah, on our hearts. In the name of Jesus, I pray, oh Lord, that your word may flow, that your word, oh God, may do the work that you are sending it for. In the name of Jesus, I pray, oh Lord, that you may lead us, that you may comfort us, that you may scold us, that you may, oh Lord, deal with us tonight, and that as we preach your word, that all those who are captives, they may be set free, those who are sick may be healed, and those who are discouraged may be encouraged through your word. In Jesus' name I pray, amen and amen. Please have your place. Por favor, puede sentarse. Glory to God. Gloria a Dios. So a fire that preserves the purpose. Un fuego que preserva el propósito. We just read a passage from the scripture which probably is very well known. Leímos un pasaje de la Escritura que probablemente es muy conocido. This is the result Este es el resultado of what Adam and Eve did in the Garden of Eden. de lo que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén. It was the result of probably bad decisions, Fue el resultado probablemente de malas decisiones, probably misleading others, probablemente de guiar erróneamente a otros. The thing is that we read here two verses, or we would like to focus more on verse 24. Y leímos dos versículos, pero queremos enfocarnos en el versículo 24. Because verse 23 is just about the man being casted out from the Garden of Eden. Porque el versículo 23 es el hombre siendo echado fuera del jardín del Edén. Now, what comes after in 24, Y lo que viene en el 24 hallelujah, is a kind of prevention, protection, es alguna forma de prevención, de protección. and as we said at the beginning, preserving. Y como dijimos al principio, de preservar. Amen. The way to come back again to that garden. La forma de volver nuevamente a ese jardín. I don't know what their thought was at that time. No sé lo que pensaban ellos en ese entonces. You know, we
if they fell into the temptation, Si ellos cayeron en la tentación, they could have thought we can go back again. de pronto pensaron, podemos volver nuevamente. Probably. Probablemente. They would sneak, I don't know, somewhere Se hubieran escabullido de alguna forma and thought of different ways to get back in. y pensaron de otras formas para regresar. But para that was entrar. not possible. Pero no era posible. Why? ¿Por qué? Because there was two, let's say, not objects, but two characters, let's say. Pero habían dos personajes, por decirlo de alguna forma, It says cherubims, y dice que eran querubines. but not only cherubims, Pero no solo querubines, but a flaming sword. pero una espada encendida. And we may imagine Y nos podríamos imaginar the cherubs with the sword, los querubines con las espadas, the source of fire, las espadas de fuego, yielding the sword. teniendo las espadas. But no, it says that the sword was turned every way, Pero no, dice que la espada se revolvía por todos lados protecting, to keep. There was a purpose here. para guardar, ese era el propósito aquí. It says to keep the way of the tree of life. Dice, para guardar el camino del árbol de la vida. Hallelujah, praise the Lord. Now, there is always a purpose. Ahora, siempre hay un propósito. How many of you believe so? ¿Cuántos lo creen? Well, not everybody. No todos lo creen. Hallelujah. We are taught that in the Lord there are no coincidences. Hemos sido enseñados que en el Señor no hay coincidencias, But in the world, pero en el mundo, everybody says that's a coincidence. todo el mundo dice, es una coincidencia, Just by chance. por casualidad. Oh, I met this brother. Ay, yo me encontré a este hermano, I went to this place. yo fui a este lugar, I brought whatever. yo pagué, yo traje, lo que sea. That's a coincidence. Es una coincidencia, But there is a plan behind everything. pero hay un plan detrás de todo. Hallelujah. So tonight we would like to meditate a little bit of that fire Y en esta noche queremos meditar un poco en ese fuego that preserves the purpose. que preserva el propósito. Hallelujah. We all know that when we come to Christ, Todos sabemos que cuando venimos a Cristo, there is one and the most important purpose, hay un propósito y el más importante, which is, el cual es, what do you think is the main and most important purpose of a Christian believer? ¿Cuál cree usted que es el propósito más importante de un creyente cristiano? I don't know, answer yourself. Respóndase usted mismo. You could have in mind, well, to live accordingly, to live a proper life. Usted podría pensar en su mente, bueno, vivir una vida bien, apropiada, Because I have become a child of God. porque ahora me he convertido en un hijo de Dios. And the purpose of God is to bless me. Y el propósito de Dios es bendecirme. Amen? Someone could think about it. Alguno podría pensar esto, But yes, I heard some of you saying salvation. pero sí, escuché a alguno de ustedes que dijeron salvación. And that's absolutely the most important purpose in a Christian believer's life. Y ese es el propósito más importante en la vida de un cristiano. That is our target. Esa es nuestra meta. That is our goal. Esa es nuestro punto. That is our objective. Ese es nuestro objetivo. Hallelujah. How many of you believe it? ¿Cuántos lo creen? Yes, we may get worn out as we walk through this path. Sí, puede que nos desgastemos mientras caminamos. We may feel tired. Nos podemos sentir cansados. We may feel angry, Nos podemos sentir enojados, bitter, amargados, because so many things happening around us. porque hay muchas cosas pasando a nuestro alrededor. Now, Ahora, but the Lord does not just call us to salvation. ahora el Señor no solo nos llama a la salvación, He knows it's difficult Él sabe que es difícil to deny ourselves, negarnos a to nosotros take up our mismos, cross de tomar nuestra cruz and follow Him. y de seguirle. Otherwise, everybody would be Christian. De otra forma, todo el mundo sería cristiano. Everybody would follow the Lord. Todo el mundo seguiría al Señor. But that's not so.
Pero no es así. You see that the more the time pass by, Usted se da cuenta que entre más pasa el tiempo, you see the more the people don't believe in Christ. usted ve que las personas no creen más en Cristo. They say, what are you talking about? About a Christ, a Messiah? Who are you talking about? Dicen, ¿de quién habla? ¿De un Cristo? ¿De un Mesías? ¿De quién habla? I can be saved from what? ¿Puedo ser salvo? ¿Pero de qué? That is what people think out there. Y eso es lo que las personas piensan allá afuera. Hallelujah. And that's why it is not easy to be a Christian. Y es por eso que no es fácil ser un It is cristiano. not easy to be a true believer. No es fácil ser un verdadero creyente. Now, God has established or given us many tools and many resources through His Word. Ahora, Dios nos ha dado muchas herramientas y muchos recursos a través de su palabra. Amen. Amén. Have you read them? ¿Los ha leído? Have you requested or claimed it to God? ¿Se los ha pedido o reclamado a Dios? Have you? Lo ha hecho. Hallelujah. Praise the Lord. So, we're going to speak about the fire. Así que vamos a hablar acerca del fuego. Now, to speak about the fire, don't get me wrong when I'm going to say what I'm going to say. Ahora, hablando del fuego, no malinterprete lo que voy a decir. We tend to think, or we have been taught in certain way, De alguna forma hemos sido enseñados or we tend to say or to believe o tendemos a creer o a pensar that the fire que el fuego is something that is manifested on believers es algo que se manifiesta en los creyentes just to dance, danzando or just to speak in tongues, o solamente hablando en lenguas or just to shout, o solamente gritando and to, I don't know, tell many things to people, o decirle muchas cosas a las personas, sometimes aggressively, algunas veces de forma agresiva, not wisely probably, probablemente sin sabiduría, but with the fire of God. pero con el fuego de Dios. And sometimes it's not like we have been taught. Y algunas veces no es como hemos sido enseñados. I'm not saying Y no estoy diciendo that we don't need to feel the burden. que no necesitamos sentir la carga. I'm not saying that we should not speak with passion, Y no estoy diciendo que no debemos hablar con pasión. but we do not, or we should not interpret the fire as just that. Pero no debemos interpretar el fuego como solo eso. Amen. Amén. Praise the Lord. Hallelujah. Hopefully you understood me. Espero que me hayan podido entender. Hallelujah. So, the fire is something that we could use in different ways. Así que el fuego es algo que podemos usar de formas diferentes. How many of you have gotten burned with fire? ¿Cuántos de ustedes se han quemado con fuego? I think everyone. Creo que todos. When we were kids, we would explore and would be tempted to put our finger in fire Cuando éramos niños éramos tentados a poner el dedo en el fuego because we were curious. porque teníamos curiosidad. Does it really hurt? ¿De verdad duele? I want to try. Quiero intentarlo. And then we put the finger in the fire Y luego ponemos el dedo en el fuego. and shout, "Ah, yes, it Y burns." gritamos, ¡ah, sí quema! So we don't do it again. Así que no lo hacemos de nuevo. Praise the Lord. So, fire, there are three elements so that fire may be caused. Y hay tres elementos para que el fuego sea generado. This is according to chemistry. Y eso es de acuerdo a la química. I'm not a chemist. No soy químico, I just look up this and Google. pero simplemente lo busqué en Google. I just Google it. So it is heat, Lo primero es el calor, fuel, la gasolina o el combustible and oxygen. y oxígeno. Those three elements. Esos tres elementos. So heat, El calor, which can be the spark, que puede ser como la llamita, que puede ser la chispa, and the fuel, y el combustible, which we can be any matter. que puede ser cualquiera.
any matter, anything. cualquier materia Exactly. And oxygen. y el oxígeno. Praise the Lord. Now, we could imagine the many uses that fire has. Y nosotros nos podemos imaginar los muchos usos que tiene el fuego. It was interesting for me to see that the first time, or at least when it mentions fire in the Bible, it's here in Genesis chapter 3. Y fue curioso para mí cómo la primera mención del fuego en la Biblia es mencionado aquí en Génesis capítulo 3. And it had a purpose, Y tenía un propósito, to keep the way of the tree of life. que era guardar el camino del árbol de la vida. Today we have, or there are many purposes for fire, or of fire. Y hoy en día hay muchos usos para el fuego. I know that there are some people that work at a shoemaker stores. Y sé Or que hay muchas personas que trabajan en zapaterías. there are some type of souls that can or are supposed to be put together with fire. Y hay algunas suelas que se juntan o se pegan con fuego. Yes or no? ¿Sí o no? Amen. But also, what could we do? Okay, we could replace it, but most of the times we prepare our meal or our food with fire. Y muchas veces preparamos nuestros alimentos con fuego. Amen. Praise the Lord. And also the jewel maker, Y también el joyero, those who work with jewelry, aquellos que trabajan con la they joyería, also use the fire también usan el fuego to melt the materials. para derretir los materiales. Amen. So there are different uses of fire. Así que hay diferentes usos del fuego. But tonight, Pero en esta we're noche going to see vamos a ver the purpose, or a fire that preserves the purpose. este fuego que preserva el propósito. I want you to go together with me to the book of Jeremiah. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías. Praise the Lord. Gloria a Dios. Jeremiah the prophet, Jeremías el profeta, chapter 20. capítulo 20. Hallelujah. Jeremiah, we know, was a great prophet of the Lord. Y Jeremías sabemos que era un gran profeta del Señor. It doesn't mean that for him, everything was easy. Pero eso no significó que todo para él era fácil. It doesn't mean that he had an easy life. No significó que tuvo una vida fácil. Because the first thing that we read in the book of Jeremiah is his calling. Porque lo primero que leemos en el libro de Jeremías es su llamado. How many of you would love to hear or to read what the purpose of your life is? ¿A cuánto les encantaría escuchar o saber cuál es el propósito de su vida? Wouldn't it be so easier ¿No sería mucho más fácil if you know that you are going to be a prophet, a pastor, an usher, si usted sabe que va a ser un pastor, un profeta, un ujier, a musician, un músico, a chemist, un químico, that the Lord has appointed you to be a lawyer? que el Señor lo ha designado para ser abogado? Yes, I'm going to study law. I'm going to prepare myself to fulfill the purpose that I have been called for. Sí, voy a estudiar y me voy a preparar para cumplir con ese propósito para el cual fui llamado. We see that at the beginning of this book. Y lo vemos al principio de este libro. There was a purpose with this man of God. Había un propósito con este hombre de Dios. He was given to the nations as a prophet. Él fue dado a las naciones como un profeta. Amen. Amén. Now, I would like to make this question right now. Me gustaría hacer esta pregunta. Do you know the purpose of God in your life? ¿Conoce usted el propósito de Dios en su vida? We all know one, Todos conocemos uno and we already spoke about it, y ya hablamos de ese, which was salvation. que es la salvación. But that's not the only one. Pero ese no es el único. Amen. Amen. How many of you know that that's not the only purpose? ¿Cuántos saben que ese no es el único propósito? That once we come to church, Que una vez que venimos a la iglesia, once we're saved, una vez somos salvos, once we understand the things of God, una vez entendemos las cosas de Dios, then we're not going to just stay there. no nos vamos a quedar solo ahí. We're not going to just
come to services, listen, worship, and that's it. No vamos a venir a la iglesia, a escuchar la palabra, a adorar y eso es todo. Then we need Entonces- to understand the purpose for our lives. Necesitamos entender el propósito para nuestras vidas. Amen. Amén. Praise the Lord. Jeremiah chapter 20. Jeremías capítulo 20. If you study this chapter, you know Jeremiah was going through a difficult moment. Y si usted estudia este pasaje se da cuenta que Jeremías estaba atravesando un momento difícil. He was beaten, he was smote. Él fue abofeteado, golpeado, In verse 2 you may read, y lo lee en el versículo 2. Then Pashur smote Jeremiah the prophet, and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Here we find him being smitten. Aquí lo encontramos siendo azotado, He was a prophet of God. pero era un profeta de Dios. He was bringing the word to the people. Estaba trayendo la palabra a las personas. What was the problem? ¿Cuál era el problema? Why was he smitten? ¿Por qué estaba siendo azotado? Why this Pashur smote him? ¿Por qué este Pasur lo estaba azotando? Well, they didn't want to hear to the truth. Bueno, ellos no querían escuchar la verdad. They didn't want the true prophecy of God. Ellos no querían la profecía verdadera de Dios. They wanted to hear false prophecy. Ellos querían escuchar profecías falsas. They wanted to hear, yes, you're doing all right. Querían escuchar, sí, lo está haciendo muy bien. Yes, go ahead and continue being abominable before the Lord. Sí, siga siendo abominable delante de Dios. You can offer your sacrifices, no problem. Usted puede ofrecer sus sacrificios, no importa. But it was not what the word of God was given to the prophet Jeremiah. Pero esa no era la palabra que había sido dada al profeta Jeremías. So you may imagine, Así que usted se puede imaginar. this was not the only time that he was smitten or put to jail, to prison. Y esta no fue la única vez que él fue azotado o que fue encarcelado. People wanted to kill him. Las personas lo querían matar. He was a military target Él era objetivo militar because he was preaching the word of God. He was telling the people the truth. porque él estaba diciendo la verdad a las personas. How many times have you felt like that? ¿Y cuántas veces se ha sentido de esa forma? Because you're a Christian. Porque es cristiano. Because you have a different opinion from the opinion of the world. Porque tiene una opinión diferente a la opinión del mundo. And then you're rejected. Y entonces es rechazado. And then nobody wants to work with you. Y nadie quiere trabajar con Then usted. everyone turns their backs to you. Y todo el mundo le voltea la espalda. And you feel disappointed. Y se siente You decepcionado. feel hurt. Se siente lastimado. You feel like you don't fit. Se siente que no encaja. That was the situation for Jeremiah. Y esa era la situación de Jeremías. And then Y entonces, the chapter follows or continues saying, verse 7, en el versículo que sigue, versículo 7, and it says, And I will prepare destroyers against thee, everyone with his weapon, and they shall cut down thy choice cedars and cast them into the fire, and many nations shall pass by this city, and they... Am I in the right one? I'm sorry, I'm not in the right one. perdón, no estaba en el versículo correcto. I was in chapter 22. Estaba en el capítulo 22. It's chapter 20, Es capítulo 20, verse 7. versículo 7. O Lord, thou hast deceived me, Me sedujiste, oh Jehová, and I was deceived. y fui seducido. Thou art stronger than I, Más fuerte fuiste que yo, and hast prevailed. y me venciste. And I am in derision daily. Y cada día he sido escarnecido. Everyone mocketh me. Cada cual se burla de mí. See his situation. Mire su situación. What was he doing? ¿Qué estaba haciendo? The purpose of God, El propósito de the Dios. plan of God. El plan de Dios. He was given to be a prophet Él fue dado para ser profeta. among a terrible generation. Y en una generación terrible. Now, before we move on, Y antes de continuar, let's go back to chapter 1. vamos nuevamente al capítulo 1.
We'll read verse 18 and 19. Vamos a leer los versículos 18 y 19. 17 through 19. Vamos a leer del 17 al 19. It says, after he was called, Y dice, después que él fue llamado, of course he tried to say, who am I? él trató de decir, ¿quién soy yo? I cannot speak, for I am a child. No puedo hablar porque soy niño. But then it says, 17, thou therefore gird up thy loins, and arise and speak unto them all that I command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. Jeremías 1:17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. 18, for behold, I have made thee this day a defense city, and an iron pillar, and brazen walls against the whole land, against the kings of Judah, against the prince thereof, against the priests thereof, and against the people of the land. Versículo 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. And they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee, for I am with thee, saith the Lord, to deliver thee. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amen. Praise the Amen. Lord. So he not only called him, Así que no solamente fue llamado, he told him, you are going to be rejected. pero Dios le dijo, usted va a ser rechazado. You're going to be, let's say what happened there in chapter 20. He was smote. Y él le dijo, usted va a ser azotado. You're going to be, the face, you're going to be put like the face like hatred, bitterness against him. Y usted sabe, en su rostro, delante de Jeremías, lo iban a poner como con amargura, con odio. But the Lord also told him, Pero el Señor también le dijo, I am with you. yo estoy contigo. I am with you. Yo estoy contigo. Many times we forget the one who have called us. Así que muchas veces olvidamos al que nos ha llamado. Many times we are so worried and facing all these difficult moments Muchas veces estamos preocupados y enfrentando estos momentos difíciles that we forget who had called us que se nos ha olvidado quién nos ha llamado and what he said about us. y en lo que Él dice de nosotros. He said, and they shall fight against thee, Y dice, y pelearán contra ti, but they shall not prevail against thee. pero no te vencerán. They shall not prevail against thee. Pero no te vencerán, Amen. And I am with you. porque yo estoy contigo. If the Lord is with us, Si el Señor está con nosotros, who can be against us? ¿quién contra nosotros? Amen. Praise the Lord. Now, we see the reaction of Jeremiah, as I told you at the beginning, as we walk this path. Y vemos la reacción de Jeremías, como lo dije al principio, mientras caminamos en este camino. We may go through processes. Podemos atravesar procesos. How many of you love processes? ¿Cuántos aman los procesos? Sometimes they are wonderful, Algunas veces son maravillosos, wonderfully painful. maravillosamente dolorosos. Sometimes we're in the midst of the desert. Algunas veces nos sentimos en medio del desierto. Life doesn't make sense. La vida no tiene sentido. Why am I facing this tribulation? ¿Por qué estoy enfrentando esta tribulación? Why am I being rejected? ¿Por qué me están rechazando? Why am I being lay about? People is telling lies about me. ¿Por qué están mintiendo sobre mí? ¿Por qué la gente dice mentiras? Hallelujah, praise the Lord. But this is the process of God. Pero este es el propósito de Dios. Now, moving on in verse 8, chapter 20, verse 8. Y así que, yendo a Jeremías 20, versículo 8, It says, for since I spake, I cried out, I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me, and a duration daily. porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. But let us pay attention to this next verse.
Pero prestemos atención a este versículo It que says, sigue. "Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name, but his word was in my heart as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay." Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. So he was saying, I can't do it anymore. Él estaba diciendo, no puedo continuar. The more I speak, Entre más hablo, the more they hate me. más ellos me odian, The more they want to kill me. más quieren matarme. So I will stop. Así que me voy a detener. Listen, Jeremiah was a human being Escuche, Jeremías era un ser humano, like you and me. como usted y como yo. He had family. Tenía familia, He had feelings. tenía sentimientos, He could experience pain podía experimentar el dolor, just like you and me. como usted y como yo. Because we sometimes say, Porque algunas veces decimos, oh, that is the man of God. ay, ese es un hombre de Dios. He doesn't feel any pain. No siente dolor, He doesn't get tired. no se cansa, He is perfect. es perfecto, He can complain. no se queja. No, No, not necessarily. no necesariamente. We are all human beings. Todos somos seres humanos. And we say, that's not going to happen to me. Y decimos, eso no me va a pasar a mí. We should never say that. Nunca deberíamos decir eso, Because we don't know our future. porque no conocemos nuestro futuro. What we know Lo que conocemos is the Word of God es la palabra de Dios and the plans of God for my life. y los planes de Dios para mi vida. Now, it depends on you and me Ahora depende de usted y de mí to fulfill them. completarlos o llevarlos a cabo. The Bible is clear when it says, let no man think higher of himself. Y la Biblia es muy clara cuando dice que ningún hombre piense por encima de lo que debe considerarse. Amen? We should not think like, I'm so holy that I'm never going to fall. Y nunca debemos decir, soy tan santo que nunca voy a caer. Because we don't know. Porque no sabemos. We don't know what could come. No sabemos lo que podría We venir. don't know what situation we may face in the future. No sabemos qué situación vamos a enfrentar en el futuro. But what we know Pero lo que sí sabemos is that there is a fire, es que hay un fuego that can preserve the purpose. que puede preservar el propósito. And that was this fire Y ese era el fuego that made him choke, que lo sacudió, that made him realize que lo hizo darse cuenta what he was saying. lo que estaba diciendo And he could not stand it. y no lo pudo soportar Hallelujah. Because the fire, porque el fuego it also represents the word of God. también representa la palabra de Dios. Later on in chapter 23, Más adelante en capítulo 23, after he's prophesied many things to the people of Israel, después que profetizó muchas cosas al pueblo de in Israel, verse 29 says, en el versículo 29 dice, "Is not my word like a fire, ¿no es mi palabra como fuego? saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces?" Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. So he's saying, my word is like a fire. Así que él está diciendo, mi palabra es como un fuego. The Lord wanted to preserve the purpose for the people of Israel. El Señor quería preservar el propósito para el pueblo de Israel. What was the purpose for the people of Israel? ¿Y cuál era el propósito para el pueblo de To Israel? have one God, Tener un Dios, to worship one God, adorar a un to Dios, serve one God, servir un Dios and not to be adulterers. y que no fueran idólatras Adulterers. y adúlteros. Hallelujah. You know, when we speak about this word, Y cuando hablamos de esta palabra, adultery, el adulterio, the people of Israel committed adultery with other gods. ellos cometían adulterio con otros dioses. We are supposed to be, hallelujah, his people, Se supone que ellos debían ser su pueblo and not any other God for them. y que no tuvieran ningún otro Dios, But they were not doing so. pero no estaban haciendo So the eso. Lord sends Jeremiah. Así que el Señor envía a Jeremías He gets tired.
Él se cansa, but there is a fire pero hay un fuego inside him dentro de él that he cannot stand, que él no puede sufrir and he has to continue speaking the word y él tiene que seguir hablando la palabra because that was the purpose. porque ese era el And the propósito. Lord was preserving the purpose that he called him for. Y el Señor estaba preservando el propósito para el cual lo había llamado. Amen. Amén. Let's move on. Vamos a continuar. Praise God. Now, praise God. Glory to God. Now, we're finding in the New Testament a story, Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos una historia. Luke chapter 24. Lucas capítulo 24. We find two men Y encontramos a dos hombres walking. caminando. Do you know what this story is, right? Usted sabe cuál es esta historia, ¿cierto? Praise the Lord. So we're not going to read the whole chapter or the verses, but we're going to read some. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versículos. Amen. Praise the Lord. So to be in context, the Lord had departed. Así que para algún contexto, el Señor se había ido. The Lord was killed, crucified, and he had resurrected. El Señor fue crucificado y resucitó. Amen. Amen. Praise the Lord. We know that. But he also came again. Pero Él vino otra He vez. revealed to the disciples. Se reveló a los discípulos. And here, praise the Lord. Y aquí, Chapter gloria al 20, Señor, 24, verse 13. Capítulo 24, versículo 13. It says, "And behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 80 furlongs. And they talked together of all these things which had happened. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them." Versículo 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. So they had a conversation. Así que tenían una conversación So basically, the Lord listened to them. y básicamente el Señor los escuchó. So he says, "What things?" Verse 19. Y entonces luego Él le dice en el, Verse 19. en el versículo 19, ¿qué cosas? And they said, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deeds and word before God and all the people. Dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. They were talking to him, Le estaban hablando a but Él, they didn't know pero no sabían, because their eyes were, let's say, blurred. porque sus ojos estaban borrosos, digamos. Hallelujah. And they couldn't distinguish that he was. Y no se daban cuenta que Él era Jesús. But if you see how passionate they were speaking about it, Pero si ustedes se dan cuenta qué tan apasionadamente estaban hablando de esto, they were excited. estaban emocionados. It had just happened. Había pasado hace poco Hallelujah. And they had everything in mind. y tenían todo en su cabeza. But now it comes to the point Pero llega el punto that he starts telling them. en el que les empieza a decir, Verse 25. en el versículo 25, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? So they were speaking about what happened. Así que ellos estaban hablando de lo que pasó. It seemed that they were somehow not thinking that he did it. Y de alguna forma ellos como que no pensaban que Jesús lo había hecho. It's like when you have a miracle or you receive a miracle, Como cuando usted recibe un milagro but then you say,
What was it, a miracle really? Y uno dice, ¿será que sí fue un milagro? Or it was just that I got better? Probably my health just turned good. ¿O será que de pronto me mejoré, mi salud mejoró? But they were talking to him. Pero le estaban hablando a Jesús. Now, the story goes on, Y la historia continúa and they tell him, stay with us. y le dicen, quédate con nosotros. He says, no, I have to go further. Y él le dice, no, tengo que irme. And then in verse 29 says, but they constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Y en el versículo 29 ellos le dicen, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Now he stays with them, Así que se queda con ellos. but when they are seated, Cuando ellos se sientan, in verse 30, en el versículo 30, as he sat at the meat with them, he took bread and blessed it and brake and gave to them. y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. So when they received the bread, Cuando ellos recibieron el pan, their eyes were open. sus ojos fueron abiertos. It says, and they knew him, Y la Biblia dice, y le reconocieron, and he vanished out of their sight. mas él se desapareció de su vista. So he breaks the bread, Así que él parte el pan, that is also a symbol of the word. que también es un símbolo de la palabra, He gives it to them, se lo da a ellos and then the eyes were open. y entonces sus ojos fueron abiertos, But it was too late. pero era muy tarde. The Lord had disappeared already. El Señor ya había desaparecido. Hallelujah. But look what happens. Look what happens. Pero mire lo que pasa después. It says, and they rose up the same hour and returned to Jerusalem and found the 11 gathered together and then that were with them, saying, the Lord is risen indeed. Y en el versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Indeed. Verdaderamente. So apparently they had cleared the story, they knew what happened, but probably they didn't believe like straightly. Así que aparentemente ellos habían escuchado la historia, supieron lo que pasó, pero realmente no la creían. It was until the Lord broke the bread, they ate, and their eyes were open. Fue sino hasta que el Señor partió el pan, se los dio, ellos lo comieron y sus ojos fueron abiertos. Hallelujah. So it is important to understand Así que es importante entender that the purpose of God que el propósito de Dios must be preserved. debe ser preservado And there is nothing better y que no hay nada mejor than the fire of the Word of God, que el fuego de la palabra de Dios, that the bread of the Word of God. que el pan de la palabra de Dios. Now, I would like just to mention, because I'm about to finish, Así que quiero mencionar ya para terminar. we know our main goal and most important purpose in life. Nosotros conocemos nuestro objetivo principal en la vida. And my beloved, let the Holy Spirit and the Word of God strengthen that purpose in your life. Y mis amados, permitan que el Señor y el Espíritu Santo fortalezcan ese llamado en sus corazones. But now I would like to speak a little bit about what the fruits of the Spirit are and the gifts of the Spirit. Y quiero hablar un poco de lo que son los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. I'm not going to go deeper because time is not enough, No voy a ir en profundidad porque el tiempo no es suficiente, but I consider this is very important in today's days. pero considero que eso es muy importante en nuestros días actuales. Because whenever we come to Christ, we belong to a church, Porque cuando venimos a Cristo pertenecemos a una iglesia and we try to find the purpose for our life. e intentamos encontrar el propósito para nuestras vidas. Sometimes we feel frustrated. Algunas veces nos sentimos frustrados. Sometimes we don't find it.
We don't see it. Muchas veces no lo vemos o no lo encontramos, We don't know. no lo conocemos. Is the purpose of God for me just to give my tithes and my offerings? ¿Es el propósito de Dios para mí solamente dar mis ofrendas y mis diezmos? I don't know. No lo sé. Praise the Lord. But I think that the Lord, Pero yo pienso que el Señor, in the book of Galatians chapter 5, verse 22, en el libro de Gálatas, capítulo 5, is calling us to bear fruit. nos está llamando a dar frutos. It's calling us, let us read that verse. Praise the Lord. Vamos- Galatians chapter 5. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Amen. You have it. Chapter 5, verse 22. Gálatas 5, versículo 22. It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. This should be our next goal. Esa debería ser nuestra próxima meta. As Christians, as believers, Como cristianos, como creyentes, our goal is not to come to church to say, I want to be the next pastor, I want to be the next leader, I want to be famous. nuestro propósito no debería decir quiero ser el próximo pastor, quiero ser el próximo líder, quiero ser el próximo predicador. Should not be that. Esa no debería ser. I'm not saying that you cannot be, Y no digo que no lo pueda hacer, but that when we come first to Christ, that should not be the purpose. pero cuando venimos primero a Cristo, ese no debería ser el propósito. This should be our purpose. Este debería ser el To propósito. bear fruits Dar frutos, of the Spirit. los frutos del Espíritu. And we could reach out preaching about just this. Y podríamos predicar solamente sobre esto, Because we are lacking this. porque nos falta esto, Because we are lacking a love, joy, peace, long suffering porque nos falta amor, gozo, paz, paciencia within ourselves, between our church. en nuestra iglesia, en nosotros. Amen. Amen. When these fruits of the Spirit are seen Cuando esos frutos del Espíritu son vistos and are given by us, y están siendo dados por nosotros, then we can go to the gifts of the Spirit. entonces podemos ir a los dones del Espíritu Santo. 1 Corinthians chapter 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Time is running. El tiempo corre, But we're just going to mention this and we close. pero vamos a mencionar esto y terminamos. So it says in verse 12. Así que dice Primera de Corintios 12, 12? Oh no. Verse 8. versículo 8. 7 through 11. Vamos a leer del 7 al 11. It says, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another by faith by the same Spirit, to another the gift of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpreting of tongues. Vamos a leer Primera de Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu para palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. So when we understand the fruits of the Spirit, Así que cuando entendemos los frutos del Espíritu and when we live the fruits of the y Spirit, cuando vivimos en los frutos del then Espíritu, we can ask and seek for this. entonces podemos pedir y buscar esto. And I believe Y yo creo that today que hoy, the Lord wants to reveal this to the church el Señor quiere revelar esto a la iglesia and to give to you and me these gifts
of the Spirit. y darle a usted y a mí esos dones del Espíritu. How many of you long for it? ¿Cuántos anhelan? Or you say, no, brother, that is scary. O usted dice, no, hermano, eso es como que asusta. What if I am given the word of wisdom? ¿Qué si me es dada palabra de ciencia? And then I say something and that brother hates me. Y yo digo algo y ese hermano me odia. Well, if the Lord has given it to you, Bueno, si el Señor se lo ha dado, that is a purpose of God for you. ese es un propósito de Dios para usted. We need to wisely exercise it. Y debemos ejecutarlo sabiamente. Amen. Amén. Praise the Lord. So my beloved, I encourage you, Así que mis amados, los animo. let us not stay with just the main purpose, which is the most important. No nos quedemos solamente con el propósito principal, que es el más importante. Because today we need these gifts of the Spirit as well. Porque hoy en día necesitamos estos dones también. Amen. Amén. So that the church may be edified, Para que la iglesia sea that edificada. our life may mean a lot more. Que nuestras vidas tengan un mayor significado. Amen. That living a Christian life, we may long for it. Que en nuestra vida cristiana podamos anhelar esto. And not just to be one Christian more. Y no ser solamente un cristiano más. So we need the fire to preserve the purpose. Así que necesitamos el fuego para preservar el propósito. But if there is no purpose, Pero si no hay propósito, what is the fire going to preserve? ¿qué va a preservar el fuego? Amen. Amén. Praise the Lord. Let us stand on our feet. We're going to pray. Vamos a estar de pie, vamos a estar orando. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father, for your goodness and love. Thank you for the moment you gave us to meditate on your word. I thank you, Father, for teaching us and telling us that we should keep and we should preserve the purpose with that fire of the word. With that fire, hallelujah, that burns our passions, that burns all the evil things and, hallelujah, the filthiness that is probably in our hearts, in our life. So I ask you to please help us. We need you, Lord, and we need, oh Lord, to understand you more through your word, that we may bear fruit, that we may receive the gifts of the Spirit. Señor, que podamos entender que tu propósito no solamente, Señor, es darnos salvación, sino vivir una vida cristiana, Dios mío, llena, una vida cristiana plena a través de tu palabra. Señor, yo te pido que nos ayudes, Padre, a desear, Dios mío, esos dones, para que podamos, Señor, edificar, animar, para que podamos hacer la labor que tú nos has encomendado hacer. Mira mis hermanos, Señor, quizá hayan aquí hermanos confundidos o quizá no entendemos aún el propósito por el cual tú nos has llamado, por el cual tú, Dios, nos has sacado de las tinieblas a la luz. Y yo te pido que nos ayudes a entender a través de tu palabra cuál sea, Dios, tu buena voluntad para nosotros. Permítenos, Dios mío, llenarnos de tu palabra de tal forma que tú, Dios mío, nos reveles ese propósito, que tú, Dios mío, nos enseñes, aleluya, a preservarlo una vez tú nos lo reveles, Señor. Gracias por tu palabra y ayúdanos a siempre dar frutos, Señor, de tu Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.